बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में इत्तेहादी हुकूमत की नींदें उड़ चुकी हैं। इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्लान था वो इस वक्त बिल्कुल ठुस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्लान इत्तेहादी हुकूमत ने बनाया था वो प्लान अब नाकाम हो चुका है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, IMF और अमेरिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है और ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान के लिए कोई गैबी मदद आ पहुंची है। बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर अमेरिका और IMF ये चाहते हैं कि इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाया जाए। अगर इमरान खान वापस इक़्तिदार में नहीं आता तो पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठा दिया जाएगा, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई कर्जा भी नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि IMF के मिशन ने कल इमरान खान से मुलाकात की है। जो मुलाकात हुई है नाज़रीन, आप उसकी वीडियो और तस्वीरें देखें तो ऐसा महसूस होता है कि IMF को ये यकीन है कि अगले जब इलेक्शन होंगे तो उसमें तहरीक इंसाफ की कामयाबी यकीनी होगी और इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। वीडियो को थोड़ा सा आप गौर से देखें कि वाशिंगटन से IMF के जो मिशन चीफ हैं पाकिस्तान के लिए, नेथन पोर्टन, वो भी इस ऑनलाइन वीडियो में इस ऑनलाइन मुलाकात में शरीक थे और पाकिस्तान में जो IMF की नुमाइंदा है वो यहाँ इस्लामाबाद से चल कर गई और इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात की। अब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि IMF जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक ऐसी सियासी जमात से मुलाकातें और राब्ते करता रहे जो कि इक़्तिदार में नहीं है? और क्यों ऐसी मुलाकातें हो रही हैं? इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सीधा सीधा है कि IMF जो है वो अमेरिका के बग़ैर एक कदम भी नहीं उठाता। IMF को अमेरिका ने ये कहा होगा कि इमरान खान से हर सूरत मुलाकात की जाए, इमरान खान से पूछा जाए, इमरान खान को एतमाद में लिया जाए कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो IMF की शराइत के ऊपर अमल दरामद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो IMF के मिशन चीफ ने वाशिंगटन में बैठकर इमरान खान से बाज़ाब्ता तौर पर पूछा है। इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ वज़राए ख़ज़ाना थे वो भी ऑनलाइन शरीक हुए। अगरचे उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन ये इंतहाई अहम मीटिंग थी जिसमें वो अंडरग्राउंड होने के बावजूद शरीक हुए। हमाद अज़हर गुज़िश्ता कई महीनों से अंडरग्राउंड हैं, उनके ऊपर कई मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन वो ज़ूम पर आ गए और IMF के साथ मुलाकात की। इसी तरह शौकत तरीन जो हैं वो भी ज़ूम पर आए और उन्होंने IMF को एतबार में लिया, एतमाद किया और उनको खुल कर बताया कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठाया गया है, पाकिस्तान की मईशत को ख़राब किया गया है, इसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ नहीं है बल्कि इत्तेहादी हुकूमत है। ये इत्तेहादी हुकूमत है जिसने डॉलर की कीमत को ऊपर किया, ये इत्तेहादी हुकूमत है जिसने पाकिस्तान में महंगाई की और ये इत्तेहादी हुकूमत ही है जिसने पाकिस्तान में जो सनतें हैं उसको बंद करा दिया है। तो ये बहुत ही इंतहाई अहम किस्म की मुलाकात हुई है और ऐसा लग रहा है कि जो प्लान इत्तेहादी हुकूमत ने बनाया था वो बिल्कुल नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया है और कौम को ये बताया है कि उन्होंने IMF के सामने एक बुनियादी शर्त रखी है। वो शर्त ये है कि जो इलेक्शन होंगे वो साफ़ शफाफ होंगे और तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलाई जाएगी। अगर तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन में धांधली हुई है और इलेक्शन अगर धांधली ज़्यादा होते हैं तो फिर ये जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, ये दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और इक़्तिदार में आएंगे अगर यही लोग तो फिर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हो जाएगा। दोबारा सियासी गैर यकीनी पैदा होना शुरू होगी और जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर होंगे और जो कर्ज़ प्रोग्राम 3 अरब डॉलर्स का किया जा रहा है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ये वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने IMF को बता दिया है कि अगर आपने IMF के शराइत के ऊपर अमल दरामद कराना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ को वापस हुकूमत दिलाई जाए और इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए।
اب IMF کے پاس کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں بنتے تو جیسا میں نے بتایا ہے کہ پھر IMF جو ہے وہ قرض پروگرام ناکام ہوگا، پاکستان کی معیشت کے اوپر دیوالیہ ہونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے، اور آج بھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر $3 ارب کا قرض پروگرام ناکام ہوا، اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا، اور جو بیرونی دوست ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کو 6 سے 8 ارب فراہم نہ کیے، تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے چانسز میں دسمبر کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دسمبر ہی وہ مہینہ ہے جب پاکستان میں الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت آ چکی ہوگی، تو نئی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو اقتدار میں لایا جائے، اور جو بیرونی دنیا ہے، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور بیرونی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی اب یہ تمام جو عالمی طاقتیں ہیں، چونکہ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد IMF نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہی ختم کر دیا، اور اتحادی حکومت ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بار بار یہ درخواست کرتی رہی کہ قرض پروگرام بحال کیا جائے، لیکن جو پچھلا پروگرام تھا وہ بحال نہیں ہو سکا۔ اب نیا قرض پروگرام ہے، وہ بھی اگر پاکستان نے کرنا ہے تو اس کے لیے تحریک انصاف کی IMF کو حمایت چاہیے۔ تحریک انصاف کے بغیر پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ بنیادی شرائط ہیں جن کے اوپر اب بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ اگلے 9 مہینے کے دوران پاکستان میں سیاسی ہلچل مزید بڑھے گی، سیاسی غیر یقینی مزید بڑھے گی، اور IMF بھی یہ چاہ رہا ہے کہ، اور بیان بھی ان کا سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں جو نگراں حکومت آئے وہ بر وقت اگلے انتخابات کرے اور صاف شفاف انتخابات کرائے جائے۔ اس کا بٹوین دا لائنز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ہر صورت اقتدار میں واپس لایا جائے، کیونکہ اقتدار میں اگر تحریک انصاف نہیں آئے گی تو پھر دھاندلی کے الزامات بار بار الیکشن پر لگیں گے، اور سیاسی عدم استحکام بڑھتا جائے گا۔ تو اس ملاقات کے بعد اسلام آباد میں اتحادی حکومت اچھی خاصی پریشان ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب وہ کیا کریں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ وہ آپشن دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کس طرح کارنر کیا جائے، کس طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جائے، لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں فی الحال ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور جو مقدمات ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن عالمی برادری اور عالمی طاقتیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔